እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቅደስ ዘሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑስን ጥቁስን መንፈስ ዘሎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓይቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ድማ ጽን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋን ጸጎ ንቕረብ ሓጢያትናን ዕዳናን ድማ ከምዚልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥእ ምስ ሓጢያት ተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ببزح عينت حاتياتنا أخابت ديليمو بملؤ لبي حاتياتي الناس زالخو وقدوس صادق أملاخ فغريز ملأك هابو ناخا العلو كل جيرن بتسعيد ما كم نفسي كم زي فتخو أمنو لخو بحساب بقال بقبري ناخا قدوس تزازات كان عقبكو سلازي خمتن صدق خان كم بزحي حاتياتي تفرد كالي نايزل عالم كونني كم زقبأني بفلت علىه جينا تفكر سمياوي أبو نبخان زملسو كلهم هياو امنتك نام محرتك نام مقبر مدحانينا يسوس كريستوس زمحتسنو بحطياتهم نزناززو حطان بلوهات كان بتصقا كان كتقبلهم تسفهبك نعتاتهم زبدلوها كل يغرت بللهم حطياتهم دما كتو يتصبصبلهم منيخا أنا مقدور حتىك زي أنتوي نمسكنا قدوس سمكان كبرتني لك قدن قصلين كتمحرنن كل حتياتي دما خد حد قال لي بتصفق أمينة لمنك كالخو حتياتنا أنت تناززنا حتياتنا يقرخب لنا خب كل عمت أو كان صحنا أمونن صادقنيو آمين
زخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتانا حق زلو وأمنتن نمحرتك صنع التسفان نبتصاينا دما لمزي بالله فقر ختبنا نلمنك كالونا مزمور داوود نبل 40 حدن مزمور كفقد حده كسع موداتا زلو ندخاز حاليلو بصق እዩ እግዚአብሔር በመዓልቲ መከራ የናግፎ እግዚአብሔር ሕልዎ በህይወቱን የንብሮ ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን ናብ ፍቃድ ጸላእቱ ኣይተሕልፎን ኢኻ ኣብ መደቀሲ ናስኡ ከሎ እግዚአብሔር ይድግፎ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ ጎይታዬ በዲለካ እሞ መሐረኒ ንነፍሰይ ኣሕውያ በልኩ ጸላእተይ መዓዝ ኮን ክመውት ማእሲ ስሙ ክጠፍእ እዩ ኢሎም ባይ ክፉ ይዛረቡ ኣለው ሓደ እንተበጽሐኒ ብልግሚ ይዛረብ ኣብ ልቡ ክፋኣት ይእክብ ምስ ወፀይ ይዛረቦ ኩሎም ጸላእተይ ባይ ንሓድሕዶም ይሕሸኽሽኹ ግብሪ እከይ ይጠቢዕዎ ኣሎ በጢሉ እዩ እሞ ከቶ ኣይክትንስእን እዩ እናበሉ ባይ ክፉ ይምህዙ ኣለው እወ እቲ ዝእመኖ እንጌራ ዝበልዐ ፈታውየ እኳ ሸኾናኡ ኣልዓለለ ንስኻ ግና ጎይታዬ መሐረኒ ክፈድዮምካ ኣተንስኣኒ ጸላእየ እንተ ዘይተዓወተለይ በዚ ንስኻ ከም ዝበሃካኒ እፈልጥ ኣለኹ ንኣይሲ ብንጽህና የትድግፈኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ንዘለዓለም ተንብረኒ ኣለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ኣሜን حبيرنا امنت كريستنانا كمزيلنا نتأمن نحنا كل بزخل እግዚአብሔር አቦ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ነአምን አለና نحنا بحارود بጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል ተወልደ ዘበም ጶንጢዮስ ጲላጦስ ከሐሳር መከራ ጸገበ እተሰቅለ ዝሞተ እተቀብረ ናብ ሲኦል ዝወረደ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካሙታን ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካው ኻን ህያዋንን ንሞታትን ክፈር ዝምለስ ነአምን አለና احنا منفس قدوس بحنت قدسنا حواريات بيت كريستيان بحبرات قدوسان بحدقات حطيات بتنسعي موتان بيوزل عالم نأمن علونا آمين من David ti megwasa nai hiya wai wasa nai alam sirai nakara bihimnan min asa بواسرات مريحة تقوعات بتورث رزقي نعطي ناي قويت
حياتك هي أكل نباسها أصالي اللي بعلها إنكم نباها عبد الخامس حافظني عمنا أدي تعرفني ويسوس حياتك هي سوانا يكونني ويتعني بين أهدي أهلي منفس كامل هايو كاتينا يكن جنات فتا بتيم قابل أيو لأخاك المون نستن كالنهار نفلت هايكا لمن فتك بخومن كعبي ورودك نايلومي كفل مصحف قدسنا اب وانجيل يوحنس معرف 1:35 كنببه قال እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ንጽባሒቱ ዮሐንስ ምስክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም በሐድሽ ደው ኢሉ ነበረ ኢየሱስ ከሐልፍ ከሎ ረአየሞ እንሆ ገንሸለ አምላኽ በለ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸአ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ኢየሱስ ሰዓቦ ኢየሱስ ከአግልጽ ኢሉ ክስዕቦ ከለው ሪኡ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉም ኸ መምህር አበይ ሰፊርካ ኣለኻ በልዎ ንሱ ንዑ ረአዩ በሎም መጺኦም አበይ ከም ሰፈረ ረአዩ መዓልቲውን ንስኡ ወዓሉ አስታት 10 ሰዓት አቢላ ኸአ ነበረት ካባታቶም ዮሐንስ ሰሚዖም ኢየሱስ ሰዓቦ ክልተ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ እዩ ንሱ ቅድም ንሓው ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲህ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሎም ናብ ኢየሱስውን አምጽኦ ኢየሱስ ከአ ጠሚቱ ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ንጸሊ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ስግደትን ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ክንፈልጠካ ክንስዕበካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ዝፀዋዕካና ክንነብር ፀጋኻ ክተብዛሓልና ንጸሊ ክብሪ ኩሉ ንስኻ ውሰድ ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዘንበብክዎ መልእኽቲ ቃል እግዚአብሔር እንሆ ገንሸል አምላኽ እቲ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ዮሐንስ ቀንዲ ነጥብ እንታይ እዩ ናብ ገዛእ ርእሱ ዘመልክት ዘይኮነስ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘመልክት ጻውዒት ነይሩ እቲ ጻውዒቱ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ ገሊኣቶም ንዮሐንስ መን ኩሉ ግዜ መን ይዝኢሎም እዮም ሕቶ ዝኾኖም ነይሩ እስኻ ኣነ ኣይኮንኩን እቲ ዝመጽእ መድሓኒ ንሱ ገንሸል አምላኽ ማለት እቲ በጃ ዝሓልፍ ገንሸል እቲ ኣክንዳ ኃጢአት በጃ ዝሓልፍ ገንሸል ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ሕጂ ተቐንዲ ኣብዚኣ ነጥብ እዚኣ መልእኽትና እንታይ እዩ ናበይ ነመልክት እዩ ብዙሕ ግዜ ናብ ገዛእ ርእስና ንርኢ ኣነስ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣነስ ዓቕሚ የብለይን ኣነስ ክእለት የብለይን ኣነስ ከምዚኤ ካብ ገዛእ ርእስና ወፂእና ክንጥምት ይግባአና ምክንያቱ ኢየሱስ ዝመፀ ካብ ገዛእ ርእስና ምጥማት ወፂእናስ ናብኡ ምእንታን ክንጥምት እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብቑዕ እዩ ንሱ ብቑዕ ምዃኑ ኣሚንና ድማ ምጥማትና ዘበለ ናብቲ ገንሸል ክኸውን ኣብ ኢሳያስ 53:6 እንታይ ድ ኩላትና ከዓ ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍና ከኣነና መንገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉን ኣይከፈተን ከምታ ናብ ማሕረዲ ትኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድመ መቀስታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ስለዚ ንሱ እቲ ገንሸል ኮይኑ ንኃጢአትና ንሕድገት ኃጢአትና ናብ ዝመፂ ሕጂታ እንዲ ነጥብ እንታያ ዮሐንስ ዝነግሮም ዝነበረ እቲ ገንሸል እቲ በጃ ዝሓልፍ
أكندا حتياتك أكندا خاز حلف أبقدمي خالو متسيلو مسخالو سلازي إزي نسويليو نابي زملك تزلو نابي يسوس قدسان سبكتنا أقلقلوتنا ملأختنا سرحنا نابانا زت أمت كيكون نتأنكا أما درخ وتسيكا بزعبا خيكون أنت نتبي بزعبا مني بزعبا يسوسي انتاي جيري كونن يسوس انتاي جيرو لناي انتاي سريح يكونن انتاي يسوس سريح لناي سلازي أبزي مدرخ زي كديب كلها حلافنت هالو تحلافنت بما انتايو إذا مدرخ زي بزعبا يسوس كتزاربو لنبر بزعبا خا كتزاربو اللي يكونن بزعبا رئيسها كتزاربو اللي يكونن بزعبا خلتك كتزاربو اللي يكونن بزعبا بقعتك كتزاربو اللي يكونن بزعبا تبوتقو جنشل أملاخ يسوس كريستوس كتزاربو اللي سلازي يتي مدرخ أملاخ حلو زخون نمنتاي أو أوز سبق زبلة بزعبا يسوسي ناو أوزقنعي سلازي أتزيط أنكو خون دما قبوي يوهانس مبارز زتوهابو مدرخ زتوهابو جزي زتوهابو أوان تتأكيمولو نمنتاي تتأكيمولو اتي قمت زلو مسيح زيو اتي مدحاني زيو يسوس جنشل أملاخي مخنياتو نبس وكبسر نحدقات حاتياتو جنشل حيزو نابتكهن كمتسع اللو اتي جنشل دما أكند حاتياتو كسواء اللو بتي نايت جنشل زفاسس دم دما كنت أقلو ما وكقدس دما اللو إذا ببقوان زخون زنبري حجيقنا خبكي حانسا أنا حوارو بجازة حلف جنشل ترخيبو نسبوع يسوس كريستوس إيو سلمنتاي يقول جنشلات لينا أسعبا بيلو أفتي فقد إسران شعتن تايلو نهو جنشل أملاخ حقات علم زرحق حجي حقات كرحق عنه أحواتي مسحاتيات تسمامعك أين برن حقات أوشت خوينو زقت لكاي سلازي نحاتيات كرحق إيمت إمبر نحاتيات كشفافنا إيمت أن يسوس حقات كدين كايو كتكدنو تخيليها جن زي كدن كأسلم انتاي مسلكم حتى أمونغو خان أمونغو أملاخن زفليه كاي سلازي حتى كاب سبات كنكولون خلينا حتى كاب أملاخ كنكو ولا يكلم سلم انتاي مسلكم بزح جزء أما صحف قدس نري انتاي أكان حروم نجر جيرو حتى جيرو مخنياتو كابتا أملاخ أيتو صدو زبالو كابو وسيدو أبدون كانو أقميتو ياسو يريونيو كاليبا يريونيو أتوم كالوتا يريونيو سلازي يريو حبابي هو كم تصبو كم كل سب كوين دما يخيل نسخ مالالس كله خالص هاتهم كيفلتون بزح جزء نمنتاينا كل جزء بحسب بقال بجبري نأخذ نقد استأذات كان عقبكم دابلنا ننسى لو مصدحنينا دلنا مثلا مش تمالك طبق وعيله بزح جزء من السح كمان أدلينني كم وخنا بالنخل حدا جزء خير تردنا بحسابنا بجبرنا بستفل عليه مخنات نأملاق نبدله ناب أملاق كتقرب كل خا بنص صحة خا تقرب بقى بتحتنا خا تقرب مخناته حتى كاب سبك هو الخل كاب أملاق هو الجناي كله سلازي ياسون كلامون حتى مونغوم زل خير أنا بكيدو نوجي كيدو نوجي خلو قدم عود زوبهم زنبرك زي أبير اتعود زوبهم زنبرك زي أبير مسوم زلوا مسيلوا زي أبير جنا متحقات يلن زي أبير جنا مسود كت يلن زي أبير مسوم أي نبرن مخنياتو خا تسعيرو ياسون كاليبن كاسلم انتينا تسعيرن كمي غيرنو اسرائيل زبانو نصلاتيب اكند نوش طنفتشم انتي كون بديلنا نخون انتي تحقتنا انتي دخمتنا انتي يخند دبلو اغزابير سلام انتي كم زغير كنا نسو دما انتي لوم امونغوخم حرون نغرالو نسو خيوصاكم كلكم كمونغوخم كيرحقكم انا غصينا باكم ايملسني مخنياتو اغزابير مسحات حبرت يبل سلازي خونه دما كل غزي سبايري اناني لنا نغبرو نغر اغزابير يري سلازي دما اتي نخلو عالم نمدحان زخون نحدقت حقات زخون نمصراي زخون مدحان يسوع كريستوس ابزا مدر زيا تغليص ات مدحان تسل تغلص دما نخلو حقاتنا يقرخ بللنا كاب كل عمصانا خا خنصحنا امونن صادقن زخونه ابوي انت ايلو اب قدما يوحنس حدا شعت انت بي حقات يبلين انت بالكاسيلو نرسخه تطبر الله بتقبرا زنبر هيوت اي حلونا مخنياتو مس املاك كتنبر كلها حاتيات كان كتنازز عليك مخنياتو
اتي دم نايت جنشل كتصرينا كنصهنا كقدسنا بقوع سلازخونه نسو بقوع سلازخونه دما بتبعاتنا ناو نمص امبار ودا املاح يسوع كريستوس تغليصيو نعاي نمدحان نعدغت حقاتي نابزا مدرزيا مصي اب إسياس 42 حدا انه زدغفو بارياي حريي نفسي بو باه زبلا منفسي ابلعليو احدير لخو نسو نهزاب فتحي كوصا اللهم ايو سلازي فتح زوصا ابو تغليصيو مخنياتو نتوصع ريو زابير فتح وصا بصح غزي نحنا انتاينا فردتينا زابير كن فردي يكون نقدادم انت دالو فتح خوصي تامن زرا سبيتي بداربا امن قتلوا وايلهم ناب اغري يسوع سامصما نساتهم كدان صبوق سلتخدنو نساتهم قدوسان سلازمسلو نساتهم ذراء حطيات سلازيبلهم نساغنا ذراء حطيات سلازغبرت ناب اغري يسوع كريستوس سامصما اتدحغوس نجر ناب اغري يسوع سامصما حدا غزي نخوفك تبهلس نصبوك خوني اتحغو موسى يكوا فقدلهم باي بداربا امن قتلوا ግን ንቶም ኮል ሓሲቦም ስናብ እግሪ ኢየሱስ አምጽማ እንኳን ናብ እግሪ ኢየሱስ አምጽዋ ኢየሱስ ፍትሑ ጽላ ፍትሕ ኸውጽ ኮል ኢየሱስ እንታይልዎም ሙሴ ገገኛ አይበለን ንስኻትኩም ገገኛታት ይኹም አይበሎም እቲ ከምቲ ይበለ እንታይ ኢሉ ሓጫት ዘይገበረን ተሎስ እንታይ ይበረላ ኢሉ እምኒ ደርብየላ ንዓዓ ብዳርባ እምኒ ክቀትላ ዝኽእል ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካል ብቑዕ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክፈርድ አይመጸን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዓና ንኹንነና ይመጸን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ክገብር እዩ ዝመጸ ስለዚህ ድማ ቁልሕ ምስ በለ አበይ አለው እቶም ከሰስትኺ ቁልሕ ኢላ የለውን አነውን አይፈርደክነ ደጊምክ ግን እንታይ ትግበር ኢልዋ አይትበድሊ ስለዚህ አምላኽሲ ካልኣይ ዕድል ይበካ እቲ ዕድል ዝበካ ድማ እንታዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጠጠው ኢልና ዘለና እዛ መዓልቲ እዚኣ ብህይወት ዘለና ካልኣይ ዕድል ተዋሂብና ክንሳሕ ክንምለስ ፈቃዱ ክንመልእ እግዚአብሔር ነዛ መዓልቲ እዚኣ ሂብና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ናብዚ ምምፅኡ ንዓና ምሕረት ክገብረልና ናብ ጽድቁ ክስሕበና ናብኡ ከምፃአና ስለ ዝፈተወ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ናይ ዮሃንስ እዚ ምስ ተመልከተ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ንዕኡ ሓዲጎም እቶም ክልተ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ እንታይ ገበርዎ ይብለና ሰዓብዎ ቅዱሳን ሰዓብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹን ሓደ ግዜ ከይተረዳእካ ንኢየሱስ ትስዕቦ ዘለካ መሲልካ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ትምኒት ንናይ ገዛእ ርእስኻ ኣንነት ንናይ ገዛእ ርእስኻ ትምካዕቲ ትነብር ኢኻ ንሕና ኣነ ከምዚ እናበልካ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሳብ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምኒት እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሌት ከይተረዳእካዮ ነቲ ሓሳብ ርእስኻ ትጎይ ኢኻ እዚ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ቀዳማይ ጉዕዝኡ ከምኡ እዩ ነይሩ ሃይማኖታዊ ነቲ ናቱ ዝምካሕ እሞ ከዓ ንኩሉ ነቲ ፍቃድ ኣምላኽ ክገብር ኣለኹ እናበለ ኣብ ትሕቲ ገማሊኤል እኳ ተማሂሩ ክነሱ ነቲ ሕጊ ናይ ሙሴ ክሕሎ ኣለዎ ስለ ዝብል ከይተረድኦ ንሃዋርያት ክሳድድ ክጎይ ክቐትል ነዚ ነገር እዚ ልቡ ሓሊኑ ዝፅዕረሉ ዝነበረ ለይትን መዓልትን ኣሕዋተይ ለይትን መዓልትን ንፅዓር ለይትን መዓልትን ንትጋህ ግና ንምንታይ ንተግህ ከም ዘለና ንሕሰብ ሓደ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሓደ ፍቅዲ ምዕራፍ 15:58 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዝብል ንሱ ከዓ እንታይ ፃዕርኹም ብጎይታ ከንትኹም ደይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ፅኑዓት ዕዙዛት ዘይትናቐንቑኹን ይብል እታ ቃል ክትርዳእና ዘለዋ ፅኑዓት ዕዙዛት ጥራሕ እንተወሲድና ኣብ ምንታይና ንፀንዕ ኣብ ምንታይና ዓዚዝና ንዓይን ንጎይን እዚ ክንጋገው ንኽእል ኢና እዚ ናይ ጳውሎስ ጉያ ከም ናይ ጳውሎስ ትግሃት ዘለዎ ኣገልጋሊ የለን እቲ ፃዕሩ እቲ ትግሃቱ እቲ ቅንዓቱ ዘብህግ ንምንታይ ግን ከም ዝጎይ ደሎ ዘይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ኣምላኽ ከም ሰብ ኣይኮነ ንጳውሎስ ምስ ራእዮስ ንፉዕ ትጉህ ጎያይ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ዝፅዕቶ ደሎ ርዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ምሻሎ እዚስ ንኣምላኽ ክብሪ ተዝኸውን
ስለዚህ እንታይ እስኻ ኢየሱስ ሪእዎ ምስ ረአዮ ትግርህነቱ እቲ ኣብ ውሽጡ ደሎ ድሌት እቲ ኣብ ውሽጡ ደሎ ቅንዓት ሪእዩ እንታይ ይገብራሎ ደይኮነስ እንታይ ዝሕልን ደሎ ሪእዎ ሽዑ ኢየሱስ ኣብ መንገዲ ቃራንዮ ኣብቲ መንገዲ ደማስቆ ኣብኡ ተጸቢቦ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንጳውሎስ ፀውዑ ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ኣለኻ መን ኢኻ ንስኻ ኢልዎ ሕጂ ጽቡቕ ሌላ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከይፈለጥካዮ ክስዕቦ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ክላለየ ጀሚሩ እቲ ንስኻ ኢልዎ ሽዑ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ራእዩ ንዓይ ኢኻ ትሰጉግ ዘለኻ ስለዚ ካብ ኣንቲ ብልሒ እንተረሓርሓርካ ንርእሰኻ ይድገደካ ሕጂ ምሕረት ክገብረልካ ካብኡ ግን ኣይትሕለፍ ሽዑ መንገዱ ተኣልዩ ናብ ሃነንያ ኸይዱ ጸሎት ተገይሩሉ እቲ ቀንዲ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ደስ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ እቲ ትጉህ ዝኾነ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ሃርያ ጳውሎስ ተገሊጹ እቲ ምግላጽ እቲ ግና በቲ ቀዳማይ ብሉይ ደይኮነስ በቲ ሓድሽ ኣምላኽ ዝመደበሉ ተገሊጹ ንኢየሱስ ከዓ ስዒብዎ እምበኣር ንኣምላኽ ንስዓቦ ክንስዕቦ ከለና ግና እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዕርፊ ሒዙ ኢሉ ንድሕሪት ዝጥምት ንዓይ ኣይበቃዕን ኢሉ እቲ ዕርፊ ምስ ሓዝናዮ ናበይና ንእንፍት ዘለና ናበይና ንኸይድ ዘለና ቅዱሳን ከም ማሕበር ከም ቤተ ክርስቲያን ንሕና ሰዓብቲ ወላ ሓደ ይኮነ ንሕና ሰዓብቲ እንታይና ሰዓብቲ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣነ ደድሕሪ ሰብ ኣይኮንኩን ድኸይድ ደድሕሪ ሓሳብ ኣምላኽ ደድሕሪ ፈቓድ ኣምላኽ ደድሕሪ ቃል ኣምላኽ እየ ድኸይድ ምክንያቱ እዚ ናይ ነብሲ ወከፍና ይኹን ደድሕሪ መን ንኸይድ ከም ዘለና ንፍለጥ ስለዚ እቲ ደድሕሪ ንኸዶ ዘለና ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ንሓሳብ ኣምላኽ ደስምር ደለኹ ንሓሳብ ክርስቶስ እየ ደስምር ዘለኹ እምበኣር እዚ ናይ ዮሃንስ ዕላማ እንታይ እዩ ምስ ከዱቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ሓዲጎሞ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓቦስ ወይለይ ኣነ ነጊረዮምሲ ንዓይ ሓዲጎምንስ ናብ ኢየሱስ ከይዶም ከምኡ ድኢሉ ዮሃንስ ኣይኮነን እንታይ ዳሉ ዕላማ ናይ ዮሃንስ ሰባት ናብ ኢየሱስ ንክመፁ እዩ ኣሕዋተይ ዕላማይ ከንታይ ዕላማና ከንታይ ዕላማና ንሕና ሰባት ናብ ኢየሱስ ክስዕቡ እዩ ካልእ ዕላማ የብልና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሰባት ንኢየሱስ ክርዩ ሰባት ንኢየሱስ ክስዕቡ ሰባት ንኢየሱስ ክፈልጡ ናታ ዕላማ እዚ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ነብሲ ወከፍና ኣብዚ ዕላማ እዚ ኣሚንና ነዚ ዕላማ እዚ ክንተግህ ነዚ ዕላማ እዚ ክንጎይ እሞ ሰባት ድማ ንኢየሱስ ክስዕብዎ ከለዉ ክንርኢ ከለና ብኡ ድማ ባህ ይበለና ስለዚ እቶም ነገልግሎም እቶም ነብሲ ወከፍና ንፅዕተሎም ዘለና ሰባት ንኣምላኽ ዝስዕብዎ ኣለዉ ዶ ኣይስዕብዎ እቲ ቀንዲ ነጥቢ እንታይ እዩ ኢየሱስ እዩ መድሓኒ ካልእ መድሓኒ የለን ስለዚ ነቲ መድሓኒኦም ነቲ በጃ ዝሓለፈሎም ነቲ ገንሸል ኣምላኽ ንዑ ክስዕብዎ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ንኻልእ ኣይኮነን ንሕና ሎሚ ኣለና ፅባሕ የለና እቲ ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ንዘለዓለም ድማ ዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህያው ስለዚ እቲ ህይወት ክኾኖም ዝኽእል እምበር እቲ ንግዚኡ ዘሐጉሶም ነገር ንሱ ይኮናን ክነስምዖም ዘለና ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ እኳ ንደቅና እቲ ክሰምዕዎ ደስ ድብሎም ንዖም ዘሐጉሶም ዲና ንገብረሎም ኣሕዋተይ ከምኡ ንገብር እንተኮይንና ንደቅና እንታይ ኢና ንገብሮም ሕንቁቓት ኢና ንገብሮም ወላዲ ሕንቁቓት ውሉድ ክህልዎ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ወላዲ እንታይ ክህልዎ ደለዎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከቢድን ፎኩስን ከም ዘሎ ክፈልጡ እሞ ፀኒዖም ድማ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ንኣምላኽ ዘኽብሪ ህይወት ክህልዎም ሓደ ሓደ ግዜ ወላ ንዖም ደይምችእ ከሎ ዘይርድኦም ከሎ ደይሕጉሶም ከሎ እዚ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ንምንታይ ፅባሕ ንጎ ጎድኦም ምዃኑ ኣቐዲምና ስለንፈልጡ ንሕና ድማ ነቶም ዝስዕቡ ነቶም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ንሕና ከም ዘይንኾኖም ኣቐዲምና ክንነግሮም ኣለና እቲ ክኾኖም ዝኽእል ወንጌል እዩ እቲ ከድሕኖም ዝኽእል ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቱ ኣለዎም ሰብ ንሰብ ዝርኢ እንተኮይኑ ሰብ ንሰብ ስዒቡ ዝመላለስ እንተኮይኑ ሰብ ምስ ተዓንቀፈ ከዓ ንድሕሪት ይምለስ እዩ ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝስዕብ እንተኮይኑ ግን ሰብ ወላ እንተተዓንቀፈ እቲ ሰብ መንገዱ ኣይቋርፅን ምክንያቱ ኢየሱስ ስለዘይቋረፀ ክሳዕ ሰማይ ከብፅሓና ስለዝኾነ ስለዚ እቲ ዕላማና ወደ መዝሙር ምዃን ብምንታይ ወደ መዝሙር ድኸውን ሰብ እንተኢልና ነቲ ቃሉን መንፈሱን ዝስዕብ ምስ ዝኸውን ጥራይ
እታ ሳልሰይቲ ነጥብ ንርአ ድማ ኢየሱስ ይፈልጥ እዩ ኢየሱስ ኩሉ ድሌትና ይፈልጥ ኣብታ ቃልሲ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ግና ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለው ርእዩ እንታይ ትደልዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ንኩላትና እስከትኾን ምስ ዓብሲ ንስዕብ ኣለና ቤተክርስትያን ንመጽእ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣባላት ናይ ቤተክርስትያን ኮይና ንጓዓዝ ኣለና እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና እዚ ነብስና ሓቲትና ዶ ንፈልጥ እንታይ ደልየ ቤተክርስትያን ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ደልየ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ኣባል ኮይነ ዝጓዓዝ ዘሎ እንታይ የደልየ ሓደ ግዜ እቲ ድሌትና ኣብ ገለ ንረኽቦ ኢና እንታይ ሓቲትና ስለዚ ኢየሱስ ዝሓቶም ደሎ መጺእኩም ኣለኹም ምምጻእሲ እንታይ ኹም ግን ትደልዩ ዘለኹም ሓደ መዓልቲ እኳ ኢየሱስ ኢልዎም ንስኹም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ገዲፎሞን ኢየሱስ ቶም ዝስዕብዎም ዝከዱ ንስኹም ከ ፈተና እዚኣ ይምክሮም እዩ ደሎ ንስኹም ከ ክትከዱ ትደልዩ ዲኹም ኢሎም ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ካባኻ እሞ ናበይ ንኸይድ ንስኻ ኢልዎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣለካ ነዚ ንስዕብ ዘለና እኳ ኣጋጣሚ ይኮነን ንስዕብ ዘለና እኳ ሰኢልና ብሃውሪ ይኮናን ህይወት ምሳኻ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢና ስለዚ ሎሚ ድማ ንሕና ብዚ ዘለና ዕላማ ኣለና ንሕና ብዚ ዘለና እምነት ኣለና ምክንያቱ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ንደሊ ዘለና ዶ ህይወት ካልእ ኣይኮነን ካብኡ ህይወት ጥራሕ ኢና ንረክብ እቲ ካልእ ኩሉ ዝምላእ እዩ እቲ ካልእ ኩሉ ዝውሰኽ እዩ እቲ ንደልዮ ዘለና ኣብዚ መምፅእና ህይወት እዩ እቲ ህይወት ከዓ መን ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንክብሪ ኣብ ደሊና ይኮንና ንመፂና ኣብዚ ንኽስቶ ደሊና ይኮንና ንመፂና ኩላትና ኣለና ሓለፍቲ ኢና እቲ ዘይሓልፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብዚ ኣሎ እታ ራብዒቲ ክንሪኣ ዝደለኹ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ንዑ ራእዩ ንዑ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ራእዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ኣብዚ ምስ መፀና ዘርእየና ነገር ኣሎ በቃ ግብሩ የርእየና ስሩሑ የርእየና ተግባሩ የርእየና ስለዚ ገለ ነገር ክንርኢ ኢና በቃ ኣብዚ ምህላውና ገለ ነገር ክንርኢ ኢና ገለ ለውጢ ኣሎ ኣነ እምነት ኣለኒ ክንብል ኣለና ኣብዚ ለውጢ ኣሎ ኣብዚ ኣገልግሎት ኣሎ ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ እምነት ኣለኒ ክንብል ኣለና ስለዚ እቲ እምነት እቲ ድማ ንዑ ራእዩ ኢልዎም ሰባት ክንዕድም ከለናሲ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ንዑ ራእዩ እንታይ ክርእዩ ሕውነት ፍቕሪ ስኒት እቲ ኣብዚ ዘሎ በረኸት ኣምላኽ ክርእዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ህይወት ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርእይዎ ሰባት ንዕድም ስለዚ መጀመርያ ክንዕድም ከለና ሕቶ ድመፀና እዚ ንምንታይ ይዕድሙ ኣለኹ ሰብ ንምንታይ ንዓይ ይብሉ ኣለኹ ሰብ ንምንታይ ምፃእ ብሎ ኣለኹ ሰብ እዚ ሕጂ ሓደ ዕላማ ስለ ዘለና እዩ ንሱ ድማ እንታይ ኣብዚ እንተመፂኡ ህይወት ክረክብ ኣብዚ እንተመፂኡ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ እዩ ኣብዚ እንተመፂኡ ሕውነት ክርእዩ ኣብዚ እንተመፂኡ እቲ ስኒት ክርእዩ ኣሕዋተይ ኣብዚ መፂኡ ሰብ ካልኣይ መዓልቲ እንተ ምምፃእ ገዲፉ ነብስና ንፈትሽ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ስለምንታይ ክነስተኻኽሎ ደለና ክነስተኻኽል ኣለና ክንዕርዮ ደለና ክንዕርዮ ኣለና ምክንያቱ እዚ ግራት ኣምላኽ እዩ እዚ ቤተ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ መዓንቀፍ ዘይኮናስ ኣብዚ እንታይና ክንከውን ተፀዊዕና ዘለና ንበረኸት ክንከውን ኣምላኽ ብነፍሲ ወከፍና ክጥቀም ይደሊ እግዚኣብሔር ብነፍሲ ወከፍና ክሰርሕ ደሊ ስለዚ ድማ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ንዑ ራእዩ ኣበይ ከም ዘለኹ ንዑ ራእዩ ኣበይ ከም ዝነብር ነዚ እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እዚ እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ዘንበብናዮ እንታይ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ገበሮ ኢሉ ኣምፅኦ ንስምዖን እንድርያስ እንታይ ገይርዎ ናብ ኢየሱስ እንታይ ገይርዎ ኣምፅኦ ኣሕዋተይ ዝኾነ ሰባት ክንዕድም ከለና ዝኾነ ሰባት ናብ ቤተ ኣምላኽ ንዑ ክንብል ከለና ዝኾነ ሰባት ናብ ቃል ኣምላኽ ንዑ ክንብል ከለና ናብ ኢየሱስ ነምፃዮ በቃ ክትሪኦ ኢኻ እቲ ሰባኺ ክትሪኦ ኢኻ እቲ ዘማሪ ክትሪኦ ኢኻ እታ ከም ዝበለት ኣብኡ ምስ መፃኻ እተን ኣዴታት እቶም ኣሕዋት ክትሪኦም ኢኻ ክትፈትዎም ኢኻ ድሓነ ኢልና ኣይነምፅእ እንታይ ደኣ ኣብኡ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ኣብኡ መዝሙር ኣሎ ኣብኡ በረኸት ኣሎ ኢልና ኢና ክነምፅኦ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ልቡ ተሃንጢዩ ነዚ ሕብረት እዚ ከይመፅእ ኣብ ልቡ ተሃንጢዩ ንዓይ ኢሉ ከይመፅእ ኣብ ልቡ ተሃንጢዩ ንዓና ኢሉ ከይመፅእ ኣብ ልቡ ተሃንጢዩ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ኢሉ ክመፅእ ሰብ ነዚ ንዓድሞ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣተዓዳድማና ክነፀብቕ ኣለና ናብ መን ኣምፅኦ እዩ ድብለና ደሎ ናብ ኢየሱስ ኣምፅኦ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንመን እዩ ናበይ ደምፅኦ ንሰብ እንተኢልና ናብ ኢየሱስ እንተምፂእናዮ ናብ ህይወት ኣምፂእና ኣለና
ምክንያቱ ኢየሱስ ህይወት ኢየሱስ ድማ አብይ አሎ እንተልና ኢየሱስ አብቃሉሎ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ስለዚህ እቲ ቃል ብርሃን ዝኸውን እቲ መምርሒ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መጀመርታ ነበረ እቲ ቃል አምላክ ነበረ እቲ ቃልካ አምላክ ነበረ እቲ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ናብ ዝመጽእ ናብ እግሪ ኢየሱስ ንምጻይ ኩላትና ናብ ዝመጽእ ካን ኢየሱስ ደሊና ንምጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መራሒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኻናይ ዘላለም ህይወት ዝሃበና ንጸልይ ቅዱስ 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 ይኻ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ወይታና አና ክትብል ገንሸል ኮይንካ በጃ ሓሊፍካ አጽሪኻና ኢኸሞ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ንኽብርኻ ክንነብር ጸጋኻ ብዛሓልና ከምኡ ድማ ንኣኻ ደሊና ክንመጽእ ኣብ እግርኻ ኮፍ ኢልና ድማ ብመንፈሳዊ ህይወት ክንዓቢ ጸጋኻ ክተብዛሓልና ንጸልይ ኣለና መዓልታትና ኩሉ ንኽብርኻ ይኹን ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን Good
وزر عالماوي كل زكالك كأملاخ ناي كل فتارن حلاونا بخان مهللالونا سلي يسوس كريستوس الكام حرنا حتياتنا ونا يتذكر بمنفس قدس كا قدسنان نجسنان كم قال كا بقدس كايدا خنملالس بتصقا خردانا لبيت كريستيان كا بقال كان بقدسات مستيرات كان أكبا أصنعيان حلوان نتوم بتصلماتن موتن عرتن تأثيرهم زلو كل محزاب محرم برهانن هيوتن كرخبوخا اتزل حنس أجاخا بونجيل هابهم نقدس سمكان نخبرتن يلكا نحنا كلنا دما بدحان كنبر كلهم مرحتي بارخن حلون بايتو من قست زبالة بارخ نبرس سلامن دحاننا وردلنا تعين تكمن أيران فسلنا صحاين ماين ببوانو هابنا كل قبرنا كنعن صبقن كخون مخري كريستنا حبرلنا زر مدرنا أبقلنا فريلنا قبو قبر تبابن صبق من بابرون بارخلنا نتوم نعيو محبر كاثق نعزو كبو باروتكا باركون اتمئكابهم كأن خبرخان نمزرقاح من قستخان كتاكم أسمر اللهم وتروز اكبو مخارو بيت منغستي باركون حسابهم نخبر سمكان نمسلطان هجراتن كخون بفرهات كان بتصبق سممعن أسلت اللهم وغزي أبيهر نزا قدست نبرت قال كيدان بارخ من عدد ما نتم بقال كيدان كتاعتاتو زدليو باركون كيدان تمكتم نزحدسون نزقربون بمحرت كارأيوم فلتات كريستنان تغلا بازي بالله أمنتن عبد اللهم ناي حق تمهارخا خوينهم ورتقبت حق ازمل أمجد خاخم ملالسو مرحايوم نخلهم حومات دخاتاتن عقلهم نزل سببهم نموت نزقربون أرهو اللهم نزختماتن مبلتاتن بلوهات كام هازلهم جزيه موتنا مسبت حرد أنا دحرز حلافيتي وطنا بقويتنا يسوس كريستوس نايزل آلم بتصنا أما قلنا آمين كم تقويتا زمهارنا حبيرنا كم زيلنا نتسلي عب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قستخات تمتع فغاد كاهم تعب سمايكم دمان بدريقون ناي علتن كيرانا اللومي هبنا نحنا نزبدلنا كم زحدقنا اللوم بدلنا حدقلنا كابفو أدحننا برفتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن بزل علمنا تكايمو آمين لبخم ناب እግዚአብሔር አልዕሉ በረከቱ ደማ ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርክኩም ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጽ ይብርሃልኩም ጸጋው ደማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጽ ይምለሰልኩም ሰላሙ ደማ ይሃብኩም بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን አሜን